Iran terus menyasar kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kapal tanker Amerika Serikat pun menjadi salah satu targetnya. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk membantu amankan kapal yang melintas. Namun permintaan ini ditolak negara-negara sekutu Amerika Serikat. 現時点で自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し沈静化という言葉が、ありますけれども、この沈静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行って。I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. But at every stage, I've stood by my principles. Principles which I held just as strongly when it came to debate about the Iraq War in 2003. Principles which I believe are shared by the British people, that our decision should be based on a calm, level-headed assessment of the British national interest. Penolakan ini diprediksi membuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu ikut memanas. Saat ini Selat Hormuz masih ditutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran hanya memperbolehkan kapal negara sahabat, termasuk Indonesia, untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini masih sulit dilewati. Dampaknya harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang tergabung dalam NATO untuk ikut mengamankan kapal yang melintasi Teluk Hormuz. AS mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. One or two have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Sementara itu, Iran membuka peluang membuka kembali Selat Hormuz. Namun menurut pejabat tinggi Iran, mereka berencana menerapkan aturan transaksi di Selat Hormuz hanya bisa dilakukan menggunakan mata uang Cina, yaitu yuan. Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya minyak mentah dan gas alam cair setiap harinya. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar, hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari artificial intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Perancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. טוב, קצת לספוג שמש. לכם. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן. יצאתם להתעורר קצת? כן. יפה מאוד. תראה, לירושלים יש משהו יותר יפה מזה? כן, על ירושלים.
אין על ירושלים, אין, נהדר. גם אתם יצאתם קצת להתעורר? יצאתי קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן ובמקום כזה. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. צה"ל ינצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק חד משמעי. המרכזי. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתאוורר, אבל תמיד להיות ליד מרחב מוגן, וגם פה יש. Tangki BBM di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab terbakar hebat imbas serangan. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Akibatnya, penerbangan dari dan menuju bandara mengalami gangguan. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara tangki bahan bakar yang terdampak. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban luka akibat serangan. Namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fear. Mbak Dewi atau Mobile Bakti Digital Electric Vehicle Way Incident, mobil operasional milik Satlantas Polres Sragen yang dimodifikasi menjadi layaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang beroperasi secara mobile di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui layanan ini, pemudik pengguna kendaraan listrik yang kehabisan daya di tengah perjalanan bisa mendapatkan bantuan pengisian daya darurat agar kendaraan dapat kembali melanjutkan perjalanan. Saya dari Sukoharjo perjalanan ke Ngawi mau pulang, kemungkinan baterai mobil listrik saya tidak sampai rumah. Saya coba berhenti di Sragen dan saya diarahkan sama mas-mas yang Sragen sini, suruh telepon 110, nanti pasti dibantu Pak Polisi. Kendaraan charger mobile ini siaga di pos terpadu alun-alun Sragen dan akan langsung menuju lokasi pemudik untuk memberikan bantuan pengisian daya darurat setelah pemudik menghubungi hotline 110. Apabila ada pemudik yang mungkin mengalami kehabisan daya secara mendadak, bisa menghubungi layanan call center kami 110 ataupun juga dengan scan barcode chatbot Sipolan Polda Jateng. Kemudian nanti petugas kami akan menghampiri pemudik tersebut dengan membawa Mbak Dewi ini untuk memberikan pelayanan pengisian daya listrik sampai dengan 10%. Melalui layanan ini, polisi berharap para pemudik pengguna mobil listrik dapat merasa lebih aman dan nyaman selama arus mudik dan arus balik lebaran. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.